TV vene pontole mi kudo me kwin kudo ye ipo ena chena do kudo mi ton le gbavi nu pon de don se po mi ru gambi lo jane Royal TV mi odo apa eton na mi budo nu wa wen do me khoton mi na no ton bono ba me khoto ton me yon nu de nu me yon de ayi mi ton le sin tan teme bo de gon le mi na no don se po me ne le pt sin azanji glo kholu do to sin o wen do me mi wa bonu wa e o vogbon de na de me we yin do glo kholu do to sin o vivu vite clevi yoko ko me ko tan no me ko tan le me bi podo mi po de no wa loji akholu azade abon na no de pache do wen do loji me po de fi me la ko mi tan balogun de yin onukumonu majesté ton de ko logbe me podo me ne le po bi we de fi Royal TV bene konton le mi do gbe na do ko mi ton le mi me de bene to me fi bo yin wona no wa mi ton le na che na mi me ka so de to godo bo yin wona Royal TV bo no pon le na che na do ko mi ton le mi ka mi donami bo mi oyin lo be asan kleunde medi we Royal TV ena bloko eropo baba vi nu peno mon koton ejori ayi mi tonji fi ko ipe ko nu konu koton sin dudu be asan tongo avivo sun loton we mi ze nu wa mon koton do ena beson asan titan e yo premier utubo na ifodo asan tongo beova dan gbo mi na blo onu wa mon koton de mi ka o se we ma do gbe to temetemele de beneto me fi ko to godopo dokoro mi ton le alo mi ton le de wen boni don de jan bo mi se do kere ena si yo de ko mi ton go mi kana so do gbe ton na mi de pa vi nu pe no mi ton ji majesté glo holo mi kudo le ro mi ka ko bi o ne mi ka fo ganji me ti le lo e fo ganji glovi sunu glovi yon le lo e fo ganji o majesté mi do mi de ke si na me de Royal TV kon le mi na cha me la o yo mi lo glo holo du tun aweto otodo to se avoyon kento maka todo to se avoyon kento maka ena chena mi do mi na ba jono mi de tesin azaji eyo dagbe ma won ko mi ami via mi tran ena chena mi o me la ko balogun ato eni agade won lo fe biban me jilelo e me bi e fun fe okudo le we o ye do balogun din pe to susu na do be nya ngono mo e khoso na do ide kesi ganji bo na yon pe to alo pade podo di pode no wa lo ji anote le you know balogun lo closing window me aweto yezo ndo depe gan e depe gan central o san hol por egbe yan gbasa wo gbo to lawo le kuta vodun le aton lo depe gan yewe central lo bo glovi GGM yozo glovi GGM pa pa we zombo mi do pe po majesté po ga do balogun do na wa tan on beaucoup d'ozo on majesté ena chena mi o glovi sunu glovi yonu mi kudo gade be mi de mi ka fon gajia mi beaucoup do akolu wen do me we lo de dagbe ya on Royal TV vene kontole ena chena do kudo mi ton le majesté klo kholu du to mi na kan ko bi ori apa mi ton sa ne do klo nle bo mi na se tan mi ton bo mi na se fi de mi trombo ajefi akolu de asinpoji din akolu ne mugo eyin de relonu don no me la o ma na pon Royal TV na inu kan dagbe yan me bi le vi dagbe tin groovy de pepe de agrebo ko dagbe tan me bi papata de yan akolu awigo de glory no me ya akolu awigo de glory no eyan ena chi ami be mi lewe yin akolu awigo de oglo renu de bi to lo bi patapata be ma so do eji akere foji ama so de ama de me ya do mi o so do awo martin e martin ya ide ji de izadie me o do de do akolu titan de fonzo re lonu mi so fling ko eton mi na fling ko eton ma wo yo lo glo ko du tuma be de mi do glo du tuna e ma yin kori mi wa kun agabo je awo iko yin mo so do wenu dogoro de be wo sin jan me media ti ko me ni yon glo kholu na che na mi na wa ime na ko balogun go o balogun mi glo kholu du tun sin vi bo mi podo no wa yo ji ne do glo nu le fite mi de fi yo gan yo mi fite glo kholu lo fite wen do de mi de fi mi so je le fi yo na mi ya fi yo to mi ya do wo chi o fi de mi trombo aje fi mi na zo akeye ne ami eyo ena che ami you know your fear do asigi gbongodo bo ye zoro do yovo bedo ne mi odo yi nu wiwa le me nu ezo bedo yovo bedo mi na se do nu wiwa le me na se de nu ko o glo nle fite mi trombo aje asigi gbongodo bo de yovo bedo fi yo e che ami
ya chiami Royal TV lo ya yinu kan àmín àmín lórí mi do ndagbele ngole wa no ko ya tin jan níṣẹ́ bon ni do glonu le Nigeria bitron Nigeria Ọ̀yọ́ Ìgbómọ̀ṣọ́ fide mitron ere àwọn ní tó bẹ́ẹ̀ do àwọn ni to me dem ka ton dongbon udi da yi àwọn awe ge wetin bo no fun gbe lo be ajapo ayo ko si àwọn awe no fun bo ajawa fún ẹnu ìgbà ayo wọn fún ẹnu agbaja wọn no be mele bison aja to be uwe ayo ko luka do bo don bo gbe ni wa epe afade no do ere le be ro kan gbe ni mi asero ejipu etro mo jetero àwọn ni Ilé Ifẹ̀ tó gbomi le do afa wa aja tado de àwọn Ọlọ́run gbaro mo ayo ko luwa enu be aja ti mele bi emebe ka mefo achahalu kporo nemi awa logbon lele ewa idoda ikoko mekowe mu ni akako bia mama dokwa ni ase to nene ma ado yi bodo nu mesere blo kako bio eno dokwa metro lowe mowe e kako bio me do no ni do sulu me do sulu e wero mo nu kan yi me do sulu wero mo gbedo sulo me de ba si sala wade bodo ni fefe ayo holu file lo so ni ji mo do mo ayo holu di ere akolu ajakolo do mo ma ayo holu ente di ya lo ma do mi de zewe do mo do ma ifefe mo tegbe mo ye di do egbe nu ga no gle ni kwere ti me no mi e so le mi e blo le mi to ma po nu wa no gle kene me de zewe lo tin ba ja holu do mo ayo holu bo idan bo lita yi ne o me dawo mi ka yi me do problema agbasala wi do problem mi ma ne mi ablogbon njuro àwọn ko yo oni fozo ayi me jele bi evo mi ni blo novi ayo holo ni blo vivi ami lo ni beto ame de obi o so kekele ino jodo ne weno so ke fi ayo ho so weke acha holu di ene so ba ja holu mo vi ko me do we po mi ayin ro we so ke lo e vivi e yi ko me gle en na fi do ko ngbo mi ada o ni na fi do ko ngbo mi se ya jadon po mi amoro o beto wo so de ayi me anvo ya mo fi ade kwejegbe e ma roja fi ogba gbe ayo holu e se ko me do ko do ile kun nu ino yi ko nu me se le ko mo yi mo ko do ko ma ko harpo fi de yi gbebo na fi do ko eri ene be do agban fi ro se acha holu plan fi ro e plan wa we bodo temene do de akolu fi de mo de amoro si se de bo do fun ku gan di ele ya e do teme wo do ne be yon ganji fi de e da fi ro be fun bo ai ha wa ne bo e ka ho bi ama be na ma un me de na fi ro bo ka ho bi e ne to no wa logbon bo no gba mi de ayi ka te to no sa amoro fi ro da supa ti bo mere ma do mo to na e de ene ayi ka te to no sa mo no gba mi fi ro sun eji o be bi do do akolu fi won si eno si akolu fi no bon fi bi mo do bi do eyo pe mi a se do to lo di mi ando atobo e yi to be fi bo lo ami de blogbon de ma klen de ma e fi bo de to no agba fi ore e fi ami no bala jo mu nugbo supa si go mo yo sizo we supa si go keleje sule gele asi to bai meredi mo kendo ko ne me ai fide ero reali bo do agban ne be yi e wa ito di bo no from blas antoni wo do fijewa o chenje kledo akero do fo ato for so si to no za hunu so si de ko do e de ko we no so tin so si wi bolo dego bo de ayokolu aje yi e dino to rejire me bi no joye yi be no so eji mo bla mo be idon de lo no ibo ne e fi so si lo o yeke bo se wana uto o asuo e bere re na asuo ro ajade asuo mo lo yege asuo se bo tese ipon de dogun bo e wa so prele be ro po e lo ni o so gbe e fi o asidagbe be so go teme do de go fi de so je so si wi nu ko pepepe de fo boblo bo se de bo so dog ban e ko de won do ni bo iponto de to so mo ro ofije wa no akolu we da fi no bo wo tu ya akolu
amlo fie ne je zo yin wa hu fi le bia jidide tin ki etin ese da ikere ese so si fo lo do fune o kere be so do agban re be so wi ali buai fi de wa ile le ba aja holu do pon e wa do se da si e to tin de kwe ko di e zo ra pan lo ado mi no fun akoma do bi fun àwọn do e zo ya lo e so mo awe diyan aja holu e tedie e de ji do aso si e do no fi mi no sun azo do mo a na de wa fi wa mi do hobby ah gbere do e zo go we to se do ja holu wa poro no ne me ro po tro me le gba ro po buzon le gba we ma so le gbo ko fo o no gba o fo re mi ade wo so ko o le wo je re e so afanu bro fi mi do to cho be jo mi agba e din te mi agba din cho e ma so jire bukun pe wi e be so di da lo mo de to bodo to e je bo se pa lo be dire so iro to ji bo aja holu fon e dire do le me do le bi eno yo ye bebe mere wi re bi ye be bi ka bo so wa ayo to lo me bo je me beji via suje o mere be wa ya jaji o yege le blogun fun ka aja to gore fie ne we o to gbo glo du tun no e gbon mele me bo yi aja ta dori ene pide tron ayo to me te bo wa ayo aja ta dori ene de ka aja ta do do e ya holo yo te no me ro fo lo mo lo me yo le e yun me ne le do fo lo te tu glo du tun tore no jire nu e no jire nu nkonko o ne ya pon me ganji ne tu e do glo e do ne wa nde pepe ami ye do bo ami lo we mo di mi no glo nu bi mi o glo nu bi e te we sun bo yin ko lo so ayaga ayi lo me tun dun le you know you wan di ekpere nde me lo bi si egbe glo gbanja you know you wan na we no ra ko mi ameda lo bo wi je do kan ni e mo nde na dobla re wi je do e no kan ru wi je do fe no inu glo mo yan le mo dure ga do angeli de wa mo jagun mo do kolo tro mo no mo do e no glo nu e no glo no fe glo bo ron du bo no fe glo ron ka ho bi ana be amelo me din be glo du glo o je file me bi glo me ya de ti mo glo de well die e ya ga do senge do na pare kaka ba ja ho do temi aye aja ho do temi aye bo me ne yo mere ro fura ja to be ye me de bo aja to me da ko balogun ina che amina o ta ene de ji mi zon bu pin na mi ka je fune majesté ta de fi mi ton e cli de une de e yi bon tele jan do mo video akabi e ba sin de ji mo yi bon e ma gba tele le ton lo de me bon ma de bon tele be nde mi jile kaka bo e do glo ko du tun de bon pepe ni de o oh majesté na che na mi na nde mi time na mi ke ga ja yi do din mi na itan ino de o pe lo gbe gombo de no mla glo le do o ano mi na do mi de gesi na Royal TV be ne kontole bo na mo tembo mla ako glo le ton na mi ina che Royal TV ami dagbe ranti ni ami muyen dodo de ye hen wa e alo ma ku ebiri níṣẹ́ dagbe jiran iran iro yin ti ro ku glo ba ngbelu onjo asiri gbongodo bo kan glo je gba nu akọ igba je mu lo na egba ne mo ino mla mi gbon de ku be fi mla mi bo ro le glo holu yutun je gba nu akọ igba je mo da ro le egba re oku adangbe vi plako oku adangbe gbe gremadu ko oku sore hun akiro oku jajanu ajawe manu asuwe ajawa glabo honfin oku ajari da to ma dopo honji oku yenu lo mi awo yenu lo yin fofo oku asa dopo kaba na hwan oku sore hun akiro oku yenu mla mi do more oku enwo sunbo mi gro je gbanle mi no yin je gbanmo yin akọ egba je hun mo da oro ni egba gbe to hun be mi no gba je hun fe cho mi no le gba eyan ina che na mi o me la ko mo de o me mla majesté no hun o po to le mo da dan me la lo ye ne re mo do eno re ni bla mi bla bo so bien la même ite no nko to mo ma o no hun mi tra bo to gro wa nko je bo mu un gbe to wa fi dia to lo wa ba so mo ni iye ki te ka die di ọmọ bi di ọmọ bo o to si alore ma be ne re mo do apapa de no si so mi me la ko balogun mi le o
point domiton si takpinda yi koloko lu dutun bile mi le takpinda yi bo mi di aja mi tron aja ne mi wa gun kaka bo aton asigi gbongodo de fiyo a ti ami do magbon fun na yi magbon fun na yi ngamro ko mi do gamero we utu na gbon eji cha 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 boya ya o de mi tron aja ta do bo wa ide aja to go akole hu to zeji dide dada tron aja bo wa gbo megbon garo pro me ja glo du to lo su eto bo tron mo wa je glo jigbe e je glo jigbe poro àwọn edo lepo fi edo lepo de ro aja don renu e o to de ji ro aja e to lo o isa hwere ni de wo na to po no po no imbe de be yo ra be kutanu do de àwọn bu e renu àwọn lo aro parakudi be ro gbonu mi mo mi le yo to melo e be be ni no ro kura gan ni ya mo no wo ye mo ere ton bo da gbon ene bo wo so no abe kutan loji be wai ra je glo jigbe lo de je ne glo jigbe lo to temere ero ne jo kasa todo mo je alada de kalavi kamedon mo glo jigbe de wo tron ton bo mere je alada fi de wo je ne bo dokun ka desi bo ble bo desi ama desi to gbonu we dokun de ye wa je fun lo e so fi a ken de bo le ken lo na pa fun le yo pe kon sarun le bo yero do ne mi ablogo me yo din do to gbo mi do me mere mlo do bi me yo kan le bo je dokun plan plan le ya ne ji fifi boto de le ro di fi bi e yo kwa pe mlo gongo do ne e pon ma je se de ajinjo ya mro pe to nu janjan ata mo glo nyonu le ko so mlo glo nyonu die e ayi to me mo e bo ayo glo le aro wudi me mlo do ya pe no mo fi de fun wa mo je ndi e bo we mi glo le ga do bo de to gbo tin bo e ne ro gbe mi don bo jabo plan mi don blo ayi no do nu ami nya o be plan lo gbe bo ayi no do nu ami aso ko do bo wa ejo mi ayi gbe awe ejo mi apo we do mo ba tin de me fi da yi don ne ne e kun ne mi an blogbon mi agbo tron to me fi we fi de tron fi e tron glo jigbe lo bo ije e ya won lin no pe po so yi no to me yo abe kuta do awon lin to me fi de so mi glo le mo da hun fifu de go de je no to me do so yi mo so du e holu da o ke do holu ji don e ji fi gbodon e gba le po de pipo kaka de no vira yiro e jo fi dodon bo do mi aso goa to de me e bi tro bene tro fi le legbon mo bo kon sakete ba hu me yo do bo kon fun wa je fan me de ni de ja e ma jo no do e ke no ko ja yi we ko no ko ye jo fi le do e ma so jo fi enu kon do fi enu kon do so gbe no ya do aside ne be ji fi lo ajaholu kunde no wa ngwa jaholu se fi etansi de no do no ajato kun enu wi eze bo ne be fi ajibo ji tasu tare ko utu ni amo mi glo le si party fi de amo tano no eji amo party mi no fi o tano no eji ni aba do fo tano ko ma ko che fi po aba do fo dan ma ko che ne mi blogun bo afleje awonu fi yo bo he wi lo ado awe ne de ye gbo mo bo je yo aja be kuta an se fi fame mo yo fame be kuta de je flen e passe por flen mo se no ro flen no lo so no fame abe kuta mi ya be kuta nu we de tro flen do fi nu ko do ni ba ko wa be no pon ya ma fi le do peji le ye na ma tro fame ko de wa je de je ko de ye kan ko te to amo fami mi do le flen ni bo yo tabo ni no fi le kan were fi le tro ba ja lanzume asa jo wa lanzume la je bo kan ile ro flen po me no dali kan ume le ipon ka ile ko e ko to fi nu ko lo re we do ato do ndeblo glo mi le fi le mi glo lo gbon le ye o le ne e ja lanzume le ko glory apo mi kigan mi lo kigan fi le e wa do ato to wa bo kan de yin yan le ye yan e de so wu le ye wu fi le ka to wa lanzume to ri ere amo bezo abato kaka mi glo le kare fle de trofle e ja gbagodo amo loko de fle loko sagbidi pere mi do re a se gangba o gangba gbadun mi lo ko lo ja we mi le ja we neto di lo gbagba e ro para bonu fle mi to blo yin ko lo yen de trofle e ja konge e tro agonge e je kezunu uni fa mi do ko male a se mo e je kezunu lo fi le atun ba ja vagboji di ere bo so kata mi vagboji don afagbo kate me gon fi suzu pa afagboji le afagboji le so de ogbe to kigo me do mi kate me fi le trofle bo ja so we ali de go ti go ja so we friend o close already de je fle so we e mo me ro ko fle me do e kun so no fi mi o te aka me mi don le o le te me ba do vi
o mi do teme ba lo fi me da wa sai nu kon pere fi de se nu kon pere ba je gome ni e tun mi se ja se fi de gome de je gome lo lo e do teme aka wo nu li ja ya le tro ho be e te ro mi teme aka ya ro mi lo ka teme ro fi afi mi no le e ka bi o ya lo me un mete wo yi e do mi le o kele si fo do mi bo mi do fi be e ka bi ro bo yi ko te ro yi e do mi lo jiwa so o krakun lango aje friend ya mo e do gome friend be te wa re fi e do fi mi de fi mi to le gle wo be yon ina do agban mi ni ele do ke be yon o ke tu yon ina do agban mi fi to go mi do se je nu ko ba je to ko de ni ni o je doko be so fure kaka bon o wa isogbe o gbon katago mi gbon le kate me de fure bi ne ezebe ne to de fi de sin po mi o do me fi de ma po wa fo mi don wedo nu na me raison o fije dasi o fije blole ya kate mi ame wo so no le bi afagbo ide no di na go fure kaya gege mi gbon le kere we akore tia mi akotia we don fune le gbon mi de kika bo je de mi je wa isogbe lo o fi de jiro fure we ji fi bo fiji ka ba ja tile kuno jin atile kuno jin lo fi aji bo ja sigi fi de lo fi asigi gbonbo ni ye ja sigi lo uzu nu dabla me de egbe ibetu po enemo o yege bo to bi enu abo apon pe to dopo o gamba de o do li le e gamba de o do wa ado li egbe e gbra li awi o yege o to le bi enu abo apon asigi so tore be fi de akolu susu ye yun de o to gole jo ti wedo yi ho ma asigi jo gbero 5e génération 4e génération bo yin mo lo fi de aji konton poro akolu to fale ko de ni o ke to nu ko le de ko re bo ni ahwan fu fi de wi e no se lo ahwan ko adi gajo mo jo akan no ahwan ko mo wedo gba to bi fi de wa je yi ademo enu ko lo a o ma mi glo le mi no ya wi pon da ye yun e le bi fi de wa je family ni bo pe da o me wa e pe da o me wa ye ve nu ki e e do bo e bi ko we me ro kwa no ko mo dagado o gada do me lo do le de asigi da do ro ko le e hu mi aton ro po o yege e me hu le ka bo da o me wa e fo ba kwa no ko wa se po e do ni jale ne mi je ko gbe ta mi ado bo e wo so ma ke bo e ma pa ma amalo e be do ye ko zanere e do ni jale bo aklan mi agbo me ba do gbe dada ni dada me ba dada re bo kan san le di pe to le nko ba ere wi ba dada re mo an san fide e ko do o melo ya po me di ere de dada lo zu mo ni ma ma di le ha o e ma mo pe to mo ko kun de di ne do ne bo wa ba ma lo san dada lo zu re bo apanu ko e be o de fite eso be do leli me di ka o do ni alijire dada re mo to ya waji huni igbe e mo no ya waji huni igbe fide e igbe dada ka temene akwani dada fun bo ndi e fi asigi e fun bi si wonu nu akwanu ko wa gbaji gbe to de blue ne kaka ijolo yo fo wa do te ka yo fo e wa uri dada mi le jo kari ni akwa jabi le ko se no wa da yo fi de apin mo ere fi da sigi e wa ni ere e ya o da fo e mere da fo de ere bo go bo aje to fa le di bo ke to ro bo be ko bo do ayi be iro po fun u je na bo ma bo su ti di bo do ne to fa mi aro klo du tu vie na ye o gede bo de do ba ko no ji aga re gede ne body kan we blow na oh me na bo de me na blow enele e blow ne le bo de wa ja sigi gbogbo wi ado awe de wo so ndo kan me ko mi no ne jo mi ya deji ami go we you know de gbo mo lo de ya ton gbe do ya to fa de fun e wa do ne te fun e se yon ne do to fa mo se wa jo anovie be je yon lo ba pon ji e du bla no ga ni bla ne mo e du bra mi yo me ko ni on to te yo no ko ke e blow do ko ke ba ye se mo igbo ma so le mi wa le re ganji mi yi do ko le ko iye jo yo no le si an pa me fi de e do ho yo do to fa do mi ake yo wo wa re be na wuri wo di de wuri de wuli me di e mo do fi de ko ba gbon o yo fa fi ko lo ne le bi o fa fi ko lo ayadu me ti tan yi ba yadu aje fun wa lo wa fi de ko bo aje bo je kon to ne de bo ah nu le ko egbo mi wa mi aje bi ka je yi ta fe mi de alazume do ta fe do le kere alazume do mi egbon fun le bi mi do dai fi de ja alazume de be ko do ta fe de be do ah le ekun so no fiwe do de mi amblo do ye yon fiwe do ye yon fiwe ye so fo wa fidi wa de fidi akpa je gutina to de ene wa mati hun be yiro tanso gbanu plan asigi tanso gbanu pe to mo yan ka ikan o fo du e ta de do no ya we o ye ko yin mo o mi kan we bi o ka ga de ye ko le gba e ate fidi do plan asigi gun flen de mo dagbon to mi me bo wa asigi gbongodo ere ene de ka gbongodo lo egbe so do yi
famille ko lu benyo do beto de ba e no so samlo mo ede le de to fa walu ke yo wo walu do mi se te wa ye wo de ma da sa gbon ai e de ti gbon e to go to de se de famille ko lu de ni de je famille ko lu de e do famille ko lu e sa plan ko do no du ko ne le mi o do di le no kan mo jo ala iwura e sa plan do fi le le di fi le yo vule ye famille ko lu ke yo vule ko to fa ko be wa je teri ere ti o jije don asigi de kan te me fi e o yin ro nu le ngo na jo e be fi ere bi o bi da so pa no ni mo fi ni gbongo re e be nu kan le e mo igba de fi ka 90 eta mi e do bi mre ma osa ale do fi asigi e kan asigi e do kaka ya wo nu kaka pe sakete ko lu dai me na mi de kaka apo de ko mi de fi di e be de kere yo jo ko igba 90 eta lo be do mo le fi de ko ya gba iri ka pawe ndi e mo de gon fi ka to gba o fi de mi o to le e jo gbe mo ko igba we me mo sa ama khase akle ale gle de boton bo du mo fon e fi fu an gba ho bo anu fi be de me na oblogon ka wa je fi de ko pere ma kli to awi do mo na couper mi ani o di de yo fo ko lo wa lo asigi o mo ro le o yeja e wu yo ko fi ele bi o bejo tan so ba e wu yo ko de yo won pe mo yo pa uri e te yan do yo ko e yo le ba mi ni ko jo ko do bo ba ton fi wo ga tron bo ti do yo je metro polo bo yo yin ro me le ba mi ni de dogodo ele e do me mi do le fi aso titi le don fo yen fo bobu fi de ba me mo fi ka won mo me ro pobo se ipe be do han lo kun mo mi no ji ne juro ji ya ji han lo we bo de mere we me mo to do ji e mo lo fi de se tan bo do to ji e we de tan pin de mi ro mi aji kan ba lo kun ma jo mi do mi aji kan tan de ku lo pe goja na bo le ko ibo ado ji o de ya wan blue ne le bi keke ba lo kun do ha e ton tin ne no ji kan lo do ano yi ha e ton tin fe bo e no ji do famille horu aya duro ni si vile you are throwing your vote double wa jijo bongodo fio sigi bongodo fie ye udodo tave ton do kwaku bo iron ko pacha lo mewe asigi vile you are do han boro so wan de ma ja mi le wu gbe ahoru aya dule we so han wan yo vote do e to porote so wan de ma ja mi le ugbe fan vi horo aya du lewe so hin àwọn iyo vo bedo to porote so gande ma ja sigi ugbe ahoro aya du lewe so hin àwọn iyo vo bedo so porote owó chile wá sí o asigi gbongodo to ro gbe porete boy ma so ran tire mi vivire wenu kaka so yovo mi rombo ibe do bedo yovo bedo wa to pore te fi on ne ma gba to pore pon o asigi o glokolu du tun vile yere ranji yere akomi ton blanda me bi chi hui bondo ete ka ro je me te kuje me flavo ya ba yeze negmo wu maka ya do vi mi ton je no ko ma yeye ko mo no le bro ai pe de mi le ko wan fo bi o fo ma se wa si o ma se chile ma se ko o do me o tele to yi no wa fi mi aduwe ba de tele le yi wa do mi ti wi wa fi odo ayo me de ma blue e ma blue gidi we ko le na chi ami glokolu du tun Royal TV bene pontole mi kudo me pinpon podo ye ipo mi wa o glokolu du tun sin pe bo nu kan yi de titin na nu wa mi ton gbelegble mi ka bi o pe logbe mi mo akolu bo de fi me ra ko balogun de fi bo de tan le pin na mi ka mo tan ino do po bo de ranji na mi me de yin pelu to bo majesty e no ya wo gojeje ton bo ko de tin mo pe lo ton ino ya o don se po e me ra ko ene wu mi na kan ko kleun de bi o ko chobo na fonu wa mi ton ata mi kudo gari be mi de o mi do mi de gesi na Royal TV pontole ina ti ami no ga lu ko no benua uzo asigi gongodo lonu kikiro inu mi kweruto oh me na kweruto ne bi o glon lebe ro glonu de jile dimbo de adisin de ya mi o aja ko do ayo po fi de pepe de mi o de etewe nsu nde ve mi boy mo no wari ko mi to we mo du de ko mi to we si me na o nde nsu mo ve glon lebe nyu wo yin o ma de tin bo yin nya tutu mi mo du mi mo gro du apa wo vi yin mo mo du mi mo gro du aklan
mi mo go so du gaga du mi le fe ni o ni no ye ka bi o glo sin kwegbe be bi o pe mi ton gbe na da si de fi o ne mo ino zo mo no da fi mi ton bon o ene jo din kre o e ba kan bi bo na so do kabi ino wa po mo me aleje je t'aime po mo ko fo ya majesté mi ta ene mo jo tin da kre e ma so tin ri we yo nu bon ni amo fi mi no aleji o na da do e de no mla mi no le pono kuko ni amo yan si mi no le aleji apapa an pin kon e ni ahan agba pin an le ko pin kon e ka ko do yan ku le pono kuko na isi ni amo e ko jiro we jan we wa fo ai bu wa pe ni no gbe bo yan fi to bo yan fi no e bo ni agba de tin bo e no na bo no da si bo mi adu sisi ami ni ko sakre ya sere agba lo wa na agba lo bo mi da mi le yi ga ko de awe ko de asi we bo mi ai no ko mi do me ko ali ki ali ko bo aji bo jigba yina no ko me po ali ki ali ko bo aji gba na wa mi la o je balogun go mi la o balogun mi wa vivo no wa mi toto o te mi do bo ado na Royal TV Benin Pontole ma so do ko gare bo ado ami do de jana ko ami aso de wa mi die di oro pona yi ma ro nya ko le mi no jide ko egbe wa de kremi do wusin la me nu ko yi e tin ami me le mo po paro togo me le ma paro mi go pon gbere ya amiga ro na gasin amiga ro na gasin agamiano bo file pepe de mi agbole mi ano e kon bo awa fun awuwa afa fun awuwa do ka ya mo ikuro da wi me gbere ba o da we tete me mi wa ni e wa tete we agbima iku gogo ye do mo klese fija mi aton mi awa kakaboro yo tro bo fina i domi mo ene dagbe atin ami oh majesté mi wa vivo nu wa yo to ma dodo je nu kon we glovi sun glovi yon me yimme bu mate o mo mi pon e kan se do mi do akolo no ni na jele romelo na ye bo kana tribo fene mo ko de na glovi sun glovi yon de gbeji po fi de pepe de me de o de po Royal TV na ti ami ma la po mi dagbe yin ni se o do no gro le bi papata me yon bo me yon do do me bi ni se FIFA kon gro wan de lo me dagbe na ti na yi gro video you vote we fi de pepe zela ga yin me bi don de ya si gbogbo lo fi dagbe me bi don me de wa fi bo je di le mi ayi ma je ku awe afo ye ni mi so je fi mi ayi fi ro bo so wa so fi ro ganji bo me pon go ifo ti to me do propo dagbe na ti mi amo gro video ndo hodo ayi town mi o poje ma o mi aje pobo to ahodu ta mi don la lo alo se ayi nde bo fi de balogun eme ni lo ko je ahoje ga onji ma ganji ezo yin o ne yo pobo de jiru gudo me ba horu ye ji lo se we ni so sun ta ma gba ji fi do gro do awito o toro to se afon ke ton gba di rodi gonde bele bi de do me bi o glon lesson akolu to do to se ina che na mi na bi o mi do Benin to lo me mi de do to ma fa to vi mo kon do to gbe kan le to lo nu zon aga to gan loji ministre ton le di député le bon mais le bo préfet le bon délégué le bi ko ta pa ide te mi do wa ko oh président to gan talent dagbe antine je la gagné ton non c'est pour le brambo tenton bon de masse but to vira so na se gbere to ni e wa de lo gan lu o ru ba o so fa but me akolu de obile to bi na gwa lo le but to na fa lo tare o député de frère ma na pon yi trara o vite akoma akwanu Mathias vi pipe vi ko de gwa ba vida gwe ba egberan point file pipe game ganda e na gan du kaka ba ko ho ba ebe adon de do poma o aganu kaka bon o député do député ni kan fo yan so do ni se e ba je godo pon gbere e de domo zu de me domo de zura o zura do gro ke awe ya mo do po wa so gbe do po fi majesté ina che ami
Royal TV bene konto mi kudo me kwin podo ye po majesté glo ko lu tun mi wa vivo nu wa mi tonton Royal TV sin kwe lo mi jo din kwe lo podi bleu ede lo azanti tan vivo sun loton azan le ja nu ko mi tro lo de yo premier août we lo kwe lo po Royal TV jo azan ton go lo gbe fun we mi se kwe da o gan de do bo mi na du na Royal TV bo mi ka o se we ma do ron mi ton me fi mi se do addition se da mi yo de mi ga so nu ku mo mi o te din vlavo boya ko de to nu mi ton bo mi do ba yin pe wa se do mere Royal TV pon de to go do vi mi ton teme dia ki waji ku waji le podo mi osu mi so blind bu na yin deme bo mi mi aro do ami ka ku apa di do no nkan ton fi di no chin ni na ko mi ami no mo me la we na chami ami na docteur la na be a ho ri go we me kamele a ho Sion a de Keluma le roi central de la vallée gami don le ba o na coin Gronvier ba Gronvier Didier ba vivo e Gronma fie jiro ba amo cambio fie jiro we ya ho we pa kia mi kan ko bi le a sa we ba wo su po mi po na po ma tero ma bronze square do aga bon akolu to ga mi do tan de freni wo so an se ko se do mi se ko do mi ma mi ayele ya mi yo to me ayele di me lo so an di ma oui mais il a donné me ayele asi oh député dans la donné député dans Akouanou Mathias a donné me se ko do mi monsieur Akuma bo gwa lo na o Royal TV lo bo mi an no po gro gbe bronze kigona o kwero mo na ni be nu ku mi don le ron le vo bi pon amode yan gbon mi ni gbo je pon akode o tare bi ni se papata me ko ma ha bogon me fune na gbo ka ko do asira ko te ku da kwa to ko do wezun de dingba tin me mi to le ye do fi wa zo ni sise Roland da ke fa ni sise e ton souhait don debe mo e ba de a jo de ko fale le bi me le ene le bi ye me bi ne ye sise bo kwa jo do ni te ye gwa la kwa TV lo eyo majesté we do bo majesté maga yin o pe wan se do bo mi na gan ma chi tedeji e do to pon la gan ene de ere wo to la ole do ni chi do pe yo o kere na yin nu bona ji acho do Royal TV gba bi nu pe no de bode wo gbo to la o vale lo sin nkan ze yaga azan atongo avivo sun loton we pe nu titan Royal TV ton etinde o beova de dangbosin kame apa ene pe mi ana kan to mi to bura do gbe se do mi me de yin Royal TV go alona to bode nu teme se do mi de pe yo sin aliji le mi do na che na do pro mi to mi me mo ba mi to ma ka o ken de mele mi yen do ni le mi to de ko me ya mi mo fi o fun mi go dandan bodo mi ni tenkun ni pe de bo eze do nu me mo so no kun kwe mi na nu pe de mi kere mi afomura ko gbe ton do mi tegbe azan atongo avivo sun lo ton wo pe mi ton tinta Royal TV ton de motel bo kame fune we mize we da o mon koton lo de beova ni ko wa fodo fune mi mo aloka mi ton le gba vi nu penu mi ton se nu kan fune nde pepe de mere do to godo mi de hun mi yolo mi na si o mi so to me fi yolo mi asi o mi me alogo mi le gbenu aze mi daga yi na yon ki go na yon alimo sudo kere aga alima sudo do pro mi ton le fi le mi abazon bo na mi en do kame to mi osule ton na wa bo mi na ndo kame to mi osule e na che na mi majesté mi na bi ogbe e do che e do dagbe j'étais dans le eyo alimino ji mi agbon eyo oh glonle te to ni no mo bo eyo mi ni bo ibo alo